जय माँ काली गंजाम प्रसिद्ध दंड नाच एवं बहुत जोरदार चलती तो ये आसिक आम पहुँची जाइए गैलेरी माँ पाखे जोड़ी आम सहित जोड़ी अच्छा गैलेरी माँ दंड यात्रार सेवक बैद्यनाथ रणा तो किसी परिचय टी जाना केमती कौन रही। हाँ आमर परिचय 1882 ख्रीष्टाब्दर पूर्व कथा बापा जेजापा करते बर्तमान ए स्तर पर्यंत बापा जेजापा भी ये देहांत अच्छा समाधि पीठ भी अच्छी से समय आम प्रभु को बापा जहाँ थिला कथा जेजापा से शुणी एमती वंश परंपरा अनुजाई ये चकापादू आनंदेश्वर विरूपाक्ष जोगेश्वर जो ठाकुर अच्छा से आनंदेश्वर गुहारिया पड़ी सेठू प्राप्त होती आमर सप्तेश्वर महाशंभु देवता जहाँ कि आम पूर्व वृत्तांत रखीचु आम से अनुपात मो ना बैद्यनाथ रणा मो काली माँ श्रेष्ठ पूजक हिसाब से मुझे कहवाई जी आमर एक्चुअल प्रकृतर घर हूँ कटक डिस्ट्रिक्ट बड़म्बा नरसिंहपुर कमलाडीह बासस्थान आम एमती 13 दिन पे आसती किंतु सेतिक बेला आसवा थिला कष्ट बापा जेजापा थिला तंत्र साधक से गछ चलाउथिले एवं तापरे किछि केतेकांश रे रहीगला पर जेजापा घोड़ा सवार आसुले आमे मध्य 76 मसीहा पर्यंत किछि आसीचु तापर आमे आजिकल गाड़ी मोटर हेगा आमे आसुचु एवं परिक्रमा करबा पाई माँ कर्तव्य निष्ठा को धारण करवा ग्राम माँ को तो दर्शन करने मंदिर को जाऊे कि माँ निजे आज समस्त द्वार को आसुँच समस्त मंगल कामना करने बहुत कष्टी साध्य यही क्षेत्र में बहुत अच्छा जहाँद्वारा कि आम आज तांक स्तर 100 गुण बहुत ऊपर को उठी जाइए माँ का सेवा कार्य पर आमे बहुत आनंद रे अनुभव करचु यात्रा। तो ये आम पिला शुणी आसु कि दंड नाच हो पानी दंड अग्निदंड कि रात काली प्रसन्न कि जहाँ भी भोग राग जो अन्नपूर्णा चटु भी लगी तो दंडर अर्थ कौन मैं केमती कौन दंडर अर्थ मुख्यतः दंड अर्थ कष्ट कष्ट को प्रसन्न करे जे दंड करी चाले ताकू कहती दंडुआ ता तत्व हूँ बहुत श्रेष्ठ एवं से श्रेष्ठ तत्व खाली दंडुआ हेले चलबनी कामिनी हेले चलबनी बहुत जीवा आसवा किंवदंती तत्व छुआ बाल बहुत तत्व अच्छी कष्ट साध्य करने आम गुरु हिसाब तो कही हेनी आम अनुप्राणित गुरु दीक्षित भाई हिसाब से कह बहुत उपदेश छलना दि जाउची एवं बहुत तांकर बाना झोल घंट घंटी धरी से बुलूंटी मानसिक व्रतींकर मनस्कामना पूर्ण पे हक दौरान एवं आपको दंड को कष्ट करी प्रसन्न कराइबा द्वारा ताकू दंडुआ कहती दंड प्रकृत चारि दंड गोटे तोटार दंड बर्तमान आम जो अच्छे तोटा समूह दंड ये ठाकुर विश्रामस्थली स्नान तोटा भोगा को कहुए दंड तापर धूली दंड कह ऊपर ताती तल ताती दंडुआ मान गड़ुवे किछिटा जदि कष्ट कह वर्षे पर्यंत देहरे रोग व्याधि हुए चार्जिंग हो जाती सौर शक्ति ज्ञान बल कहते धूली दंड तापर आम जीवु पानी दंड पोखरी तुठक जो शह शह भक्तर आशा आकांक्षा बहुत आनंद थी अग्नि स्थापन हम जहाँकि कामरिया काठी द्वारा कामगोल काठी द्वारा ब्रह्म अग्नि आसे सबुदिन नुहे प्रथम दिन किंतु सबुदिन से अग्नि उद्यापित कर आम परिचालित करूँ एवं से अग्नि बाहर से पोखरी तुठरे ताकू कहती अग्निदंड तापरे
तृतीयतः जलदंड जल अग्निदंड पर जिते सब गुहारिया व्रती पाठ करते पढ़ी थे जल पोखरी मानसिक व्रती अनुसार सेठी तांकर मनस्कामना पूर्ण करने बहुत आनंद दि जाए झुणा मरा जाए कष्टी मानक उपरे जो जल देवता शांत देवता परिष्कार करती अग्नि पूजा करूँ एवं आनंद पूजा हूँ जल देवता सुस्थ वातावरण रखापी दंड पानी दंड बोली कहुए आम 4 दंड रे विभक्त कर चलू था जो 16 दंड बोली भी जो शुणुचु सेटा कौन रही ना 16 दंड हाँ 16 दंड तापर मुझे किसी कहबी दंड 16 दंड कौन जिते बेले संध्या आरती शेष हम रात्र दाता द्वार को आसबे से 16 दंड भांगापी प्रस्ताव पाटदंड पानीदंड झोलाहांडी चंपावर ए सब स्तर में दंड भंगा जाए कष्ट करा जाए अग्नि की तेजान करी बाहुबंधन ज्ञान ध्यान एवं भावना पूर्वक सब 16 दंड विभक्त कर 64 दंड तो अच्छी किंतु 16 दंड ताकू दाता द्वारे देखेबे मनस्कामना पूर्ण हुए दंड कामना आम जो शुणीचु इंद्रंगर 4 पुत्र कि कुबेरंगर 3 पुत्र सेटा केमती कौन माने रही से दंड भितर देखिए तो लोकाचार कुलाचार हिसाब से जाऊँगी ये त्रैता जुगर कथा जिते बेले महिषासुर कड़े बढ़ा ध्वंसलीला देखा कष्ट दौला संसार को सेतिक बेले सर्टकट्रे माँ दुर्गा आविर्भाव होता से एमती वरदान पाइला जे मु सहजे मरबनी मत जी मार स्त्री लोक मार अबला हो तार ज्वानी संस्पर्श मुझे देखी से मत मार ये अरे माँ को किए एमतिया भाया व्यवहार कर दब किए युद्ध आसब केमती हम केमती ये असंपूर्ण कथा क्यों देवी माँ एमती करें ना तेणु चिंतन कले अग्नि जात कले माँ रुद्राणी दुर्गा को दुर्गा अवतार जो विवसन कर पवन सब देवता मान साहाय्य कर सुरापान विभिन्न प्रकार तत्व पर जो आसी विहोलित हो दुर्गा को मारी महिषासुर को मारिया दुर्गा माँ सेतिक बेले सी त्राही त्राही बोली डाकी मरीची एवं तापर माँ जो देखी भला रे देवता मान मत ये कष्ट देते से बड़ बरदान देवे तापर पुणी मत मोर भवद्वार देखिए जनसमाज में मत सुरापान कर विभिन्न प्रकार अन्याय अनीति मो पाखे देखी से काली रूप दर्शन देती क्या जगत रखी एवं से मस्तर उठी काली अवतार गला बेले पाद पाद के अग्नि बाहर था लेलिहाल अग्नि बहुत दूर को चली जाइछंती देवता मैंने आतंकित हो जाइछंती देवता मैंने आतंकित होले कौन करवा संसार किपरि रक्षा करवा यही भावना रे सब सरल पछे शिव के पाखे शिव सेठू बोले हाँ हाँ मु तो कही काली आग को जीविनी बोली कही हेले अनिच्छा सत्वे से शिव रूप शव रूप रही जाइछन तले जो पाद पकई काली माँ देखिले मो बाहर तो कहीं संभाल पारे ये किए तल को देखला बाम पाद पड़ी जीभ को कामुड़ी देछन कौन कली विश्वनियंता मो प्रभु को मुझे कूदी सेठी शांत मूर्ति इत्यवसार से कही माँ किए बर मागुचु माग ना मु तुम स्वामी रूप में परिचालित हेबी स्वामी महाकाल महाकाली तथास्तु ना मत भी यही बर दिंतु माँ काली मागी जे
ମୁଁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବି ଏଇ କାଳିରୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଲୀଳା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କହିବି ଯେ ଏଇଆ କର। ତେଣୁ ଝାଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 13 ଭୁକ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୁଗରୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହା କାଳକ୍ରମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ଗୁରୁଜନ ପଣ୍ଡିତଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୋଥିପତ୍ର ହସ୍ତାକ୍ଷରରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଠୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ୟା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗାଉଛି। ସେହି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଉଦ୍ଯାପିତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନ ଯାତ୍ରା 13 ପର୍ବ। ମେରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 10 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆଙ୍କର 13 ଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ 13 ଦିନ। କାହିଁକି ମେରୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଯେତେ ବଡ଼ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଆଙ୍କର ନାଁ ଅଲଗା। ମେରୁ ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ଆହୁତି ଦେବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 13 ଦିନକୁ ମେରୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ଦିନ ତ ଏବେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ 13 ଦିନ ହୁଏ 13 ଦିନ ପରେ ମାସନ୍ତ ମେରୁ ହୁଏ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ। ତ ଏଇଟାର କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାସନ୍ତରେ ମେରୁ କରାଯାଉଛି? ମାସନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସର ଅନ୍ତ ମାସନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କୁହାଗଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ହିସାବ ଯଦି କୁହାଯିବ ତା'ର ଶୁଭ ଦିନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରି ଆମେ ତାକୁ ମାସନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁଟାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ମାସର ଅନ୍ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ମାସନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସର ଅନ୍ତ ହେବ ବୈଶାଖୀ ମାସ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ବୈଶାଖୀ ମାସରେ ଦଣ୍ଡ ଉଠେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର କଳାକୁ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବ। ଯେତେ ଦିନ ଲଙ୍ଗରିଂ କରିବ କିଏ 15 ଦିନ 13 ଦିନ 17 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବ୍ୟାପିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ତ ଅନବରତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗାଳି ଦଣ୍ଡରେ 13 ଦିନ ଆବାହକ ଦିନ ବାର ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମାଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଶୁଭ ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଆକୁ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯାଏ। ଆପଣର ହିସାବ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀ ମାଆଙ୍କର ମହିମା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ମହିମା ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଦୟାମୟୀ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସାମର୍ଥ୍ୟମୟୀ ମା ତୁମେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୁଲି ନଯାଏ। ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ତୁମେ ଜାଣ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମା ମୋତେ ଏପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ମା ମୋର କୌଣସି କାମନା ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉ। ମୋ ପଡ଼ିଆ ତୋଠାରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ। ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ତୋ ହସ୍ତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତୋ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ମୋତେ ସର୍ବସମର୍ପଣ ଶକ୍ତି ଦେ ମା। ମୋର ସତ୍ତାକୁ ତୋ ଦେହରେ ଲୀନ କରି ତୋର ସଚିତି ଆନନ୍ଦ ମୋର ଏକାକାର ହୋଇ ନିର୍ବିକଳ ସମାଧି ଲାଭ କରି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ମା ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ତଳ ତାତି ଉପର ତାତି ଏଇ ଦୁଇପରି ସମୟରେ ବି ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମା ପାଖକୁ। ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେ କହିଦେବ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିପରି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ଚାକିରି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ରୋଗ ପାଇଁ କହନ୍ତୁ, ପୁତ୍ରବତୀ ସନ୍ତାନବତୀ ମା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟରୁ ମୋଟ ଯେତେ ଅଭିଷେକ କାମ କରାଯାଏ ମାନସିକ କାମ ଥାଏ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆକୁ କହନ୍ତି
ମହାମାନସିକ ମହାକାଳୀ ଯାତ୍ରାର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ତ ଏବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲେ କି କଟକରୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବାକୁ, ତ ଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବା ସେଇଟା ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆମର ଏ 13 ଦିନ ପରେ ମାଳି ଛପିଲେ କାଳୀ ମା ଛପିଗଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇକି ଆସନ୍ତି ମାଳି ତାଙ୍କର ସେଠି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ କୋଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ହାତରେ ଆଣନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଣନ୍ତି, ଭାବନାରେ ଆଣନ୍ତି, ନିଜେ ମା କାଳୀ ରୂପରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସେମିତି ଯେ କି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ ମିଶିକି ଯିବେ, ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯିବେ ସେସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାତ୍ର କରିବେ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ପୁଣି ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଯିବୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁ। ତ ଏଇ 13 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ବି ଏଠି 13 ଦିନ ପରେ ରହୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ବେଶୀ ହେଲା 8-10 ଦିନ, 10 ଦିନ ରହିବୁ। ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଔଷଧ ଯାହାକି ଦେବତା ଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଔଷଧ ଖାଇବି ବିନା ଶୁକ୍ଳ ବିନା ପଇସାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ବାନା ଝୋଲ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଛି, ମାନେ କେତେ ମୋର ରହିଛି? ମୋ ପାଇଁ 1980 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1926, 46 ବର୍ଷ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ସୋମନାଥ ରଣା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପା, ମୋ ବାପା ସୋମନାଥ ରଣାଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରଣା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରଣାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ରଣା, ବିଦ୍ୟାଧର ରଣାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମିଛ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ। ସେଇ ପରିବେଶରୁ ଆମେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧଗିରି ସମାସାତ କାଜ୍ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ପାତ୍ରେ ସୁରତରୁ ବର ଶାଖା ଲେଖନୀ ପତ୍ରମୂର୍ବି লিখিত যদি গৃহীত সারদা সর্বকালং তদবিদ গুণানামি মিংস বারুণরাতি নীলচলকু যেবে সিন্ধু পাত্রে কালী রূপে ভরি যতনে শারদা ধরণী কল্পে পৃষ্ঠতরু শাখার লেখনী চালনে বন্যী বসিলে যুগ যুগ তব মহিমা তথাপি হর বন্যী ন পারিবে অপার তব গুণ সীমা বন্যী বসিলে যুগ যুগ তব মহিমা। यार अर्थ है हाँ समुद्र रूपक द्वातरे हिमालय रूपक साइक जदि घंटा जाए कल्पद्रुम को कलम करी माँ सरस्वती पृथ्वी रूपक कागजरे जदि जुग जुग धरी आपणकर गुणगान करती हे शिव देव देव महादेव तथापि आपणकर गुणगान सर ना आमे कौठु आरंभ कौठु शेष ए सनातन धर्म कहि पारिबो नाही। तेणु आम शंकराचार्य शिष्य भक्त पट शिष्यत्व आम यही अधार आरंभ यही अधार शेष करी शांति कर समस्त को प्रणाम समस्त को प्रणाम शिव।